कलमात हमदम बस्ती साहब ने कहे थे, मैं उस पर आमीन कह चुका था, लेकिन दोबारा उन कलमात को अभी मैं कहना नहीं चाहता। लेकिन ये मुखला की ताकत नहीं है। उनकी तरफ से इन दोनों बच्चों के लिए 500, दोनों तलबा के लिए 500। दोनों 500 ये किसने दिया था 200? अच्छा, ये हमारे पैराडाइज इंटरनेशनल एकेडमी के नायब डायरेक्टर जनाब मोहम्मद अमजद साहब ने ये दोनों को 200 एक 100 रुपया दिया। हाँ, ये जैसा कि मौलाना मोहम्मद इस्लाम साहब ने अपने सरपरस्ती के खिताब के दौरान फरमाया कि मेरा लड़का बड़ा फर्मा बरदार है, बहुत अल्लाह ने मुझे, उससे मैं नौजवान हो गया हूँ। 74 साल में भी वो अपने आप को नौजवान तस्वीर कर रहे, बड़ी बात है। अब बुढ़ापा कब तस्वीर करेंगे तो बात होगा। तो उनके लड़के मोहम्मद अहमद का नाम है, उसने भी ये अच्छा, रक्षा से उनके मामा आए हैं, क्या नाम है? अब्दुल गफ्फार साहब, यानी मौलाना मोहम्मद इस्लाम साहब के मोहतरम साढ़े साथ। ये हमारे दरियाबाग के मेरे हम उम्र है मोहम्मद जर्राद साहब, जो रिटायर्ड है कलकत्ता में किसी अहम सरकारी ओहदे पे थे। उनकी तरफ से इन दोनों बच्चों को 2.5 अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि दरियाबाग के मशहूर किसान और नाज़रीन मतलब मैंने कह दिया था, हालांकि मतलब कह रहे थे, हमने समझा कि मतलब तो शायद इनसे तौफीक हो जाए अपने मतलब में हमें ले चले, कम से कम इनके घर के मतलब में तो हाजिर हो जाऊं दस्तरखान सामने जी जी तो उनकी तरफ से माशाअल्लाह उन दोनों हाथों बच्चों को 500, ये 500 क्या नाम आपका? अब्दुल रज़ाक साहब समरियावा। अच्छा, सूर्याओं में अब्दुल रज़ाक साहब माशाअल्लाह, ये सूर्याओं के ताजिर हैं, एल्युमिनियम का कारोबार माशाअल्लाह, उनकी तरफ से बहुत बड़ी बात, इन दोनों हाफिज बच्चों को 500। और ये हमारे पैराडाइज वाकई फरमा बरतार हो। तो ये हमारे मास्टर मोहम्मद मुसम्मिल साहब और पैराडाइज इंटरनेशनल एकेडमी के टीचर हैं। इन्होंने 500 रुपया दिया इन दोनों बच्चों को। और ये जैसा कि मैंने कहा हम यहाँ लड़के मोहम्मद इस्लाम साहब के उनके साहबजादे, हाँ सही कहा, लड़के साहबजादे पैसा भी उसी नौजवान मोहम्मद इस्लाम साहब की दादा उनके मोहम्मद अहमद की तरफ से इन दोनों बच्चों की माशाअल्लाह। तो इस तरह से अच्छा, ये मेरे मुखलिस बड़े कदीम दोस्त मेरे साथी हजरत मौलाना अब्दुल शकूर साहब, जैसा कि मैंने कहा कि 35 साल तक मक्के मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा दोनों मुबारक शहरों में रह चुके हैं, अभी अपने वतन ही में रह रहे हैं। उनकी तरफ से ये 200 रुपया है माशाअल्लाह इन दोनों बच्चों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबके लिए कबूल फरमाए, आमीन, और अजर अता फरमाए। और जिन बच्चों ने प्रोग्राम पेश किया है उन सारे बच्चों को इंशाल्लाह मैं इनाम दूंगा, सबका है, सबको इंशाल्लाह इनाम दूंगा। दुआ के बाद सब अपना इनाम ले लेना।
चाहे वो पैराडाइज के बच्चे हों, चाहे जनरल फारूक के बच्चे हों, ये सब, और हमारे रक्षा से आने वाले मेहमान हमारे हाजी वजूद कमर साहब नजर आ रहे हैं माशाल्लाह, इतनी दूर से तशरीफ लाए, बड़े मुखलिस दोस्त थे मेरे। ऐसी अब्दुल गफ्फार साहब हैं और दुधारा सिंह अब्दुल रहमान हैं और मुस्तफा का हम पे उजागर और इसी तरह से वो मौलाना नजीब कासिम भी आए हैं। तो सबका अल्लाह ताला इनाम का वीडियो बनाना सब कहने को कबूल फरमाए, मुबारक मजलिस को भी कबूल फरमाए। दुआ के बाद इंशाल्लाह जरूर दस्ते क्या सदरे का स्टाइल बदल गया जो बात अच्छा है। क्या होगा? रोड बना दिया है। अभी यहाँ टाइम फिर बन गया ना, यहाँ 2 बजे नमाज होती है, दुआ के बाद अज़ान हो जाएगी, नमाज होती है माशाल्लाह यहाँ। और जहाँ आप बैठे हुए हैं अच्छी जेर तामीर है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुछ गुंजाइश होती है, तामीर होती है, हो जाती है। एक लंबा खर्च है। इस मस्जिद के एक ढंग से मुकम्मल होने तक का जो प्रोजेक्ट है, जो प्लान है, बड़ा लंबा प्लान, तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का अल्लाह ने इस मस्जिद को यहाँ तक पहुँचाया। अभी बड़ा लंबा काम बाकी है। इसके लिए आप हज़रात से दुआओं की दरखास्त है कि अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों में, जो भी यहाँ मौजूद है, हमारी जिंदगियों में और सेहत वाली जिंदगी अल्लाह दे। अपनी जिंदगियों में अल्लाह इस मस्जिद को मुकम्मल करवाए और वो बहुत जल्द आ जाए। इंशाअल्लाह अच्छा, मौलाना अब्दुल शुक्र साहब ने इस मस्जिद के लिए 500 की दी। अल्लाह अल्लाहुम्मा अस्सलाम अस्सलाम तबारक अलैका या ज़ल जलाल वल इकराम। रब्बना क़दमना रब्बना इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। आमीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताअना। रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। बारी लाहा इस मुबारक मजलिस में हम सब के बैठने को तो कबूल फरमा ले। या अल्लाह ये मुबारक मजलिस है कि तेरा कलाम इन दोनों बच्चों ने अपने सीने में महफूज कर लिया है। इन कलाम के महफूज करने को तो कबूल फरमा, इसके तकाजे पर अमल करते रहने की इन दोनों बच्चों को तौफीक अता फरमा और कुरान करीम पढ़ते पढ़ाते रहने की तौफीक अता फरमा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको के सीनों में वो जल्द इस कुरान करीम को महफूज फरमा दे। या अल्लाह जितने भी हाज़रीन हैं सब हाज़रीन की हाज़िरी को तो कबूल फरमा ले, इस मजलिस को तो कबूल फरमा ले। या अल्लाह तूने कबूल कर लिया तो बेड़ा पार है। या अल्लाह हम बड़े गुनहगार हैं, बड़े खताकार हैं, बड़े रियाकार हैं, बहुत नाम व नमूद को पसंद करने वाले हैं, बहुत ही हम तेरे नाफरमान हो चुके हैं। या अल्लाह तेरी नाफरमानी में एक दूसरे का मुकाबला हम कर रहे हैं। या अल्लाह तेरे नाफरमानी को हम पसंद कर रहे हैं। या अल्लाह तेरे फरमाबरदारी को हम कुचल रहे हैं, तेरे फरमाबरदारी को पीछे डाल रहे हैं। या अल्लाह तू ऐसा न करने की ऐसा न करा। या अल्लाह तू हमको तेरी फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। हमारी खताओं को माफ फरमा, हमारे लग़ज़ों को माफ फरमा, हमारी कमजोरियों से दरगुजर फरमा।
آمین. ہمارے ہر طرح کی ہمارے لیے بھی دعا کرو ہمارا طبیعت صحیح ہو جائے. رحمت کے آغوش کو تھوڑا فرما دے. تو سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہم کرنے بھی والا جلدی حافظ بن یا جائیں. اللہ ایک ماں اپنے کسی بھی بچے کی کسی بھی تکلیف کو جھیل نہیں سکتی، کسی بھی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی. یا اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو بے نہیں شک. برداشت کرے گا. مگر تم ایک شرط ہے، تم مجھ سے معافی مانگ لے تو میں معاف کر دوں گا. یا اللہ معافی کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں معاف فرما دے. آمین. تو یہاں تک کہتا ہے کہ آسمان کی بلندیوں تک سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ گناہ کوئی کر لے اور مجھ سے ایک مرتبہ کہے کہ یا اللہ حافظ کا مجھے معاف فرما دے، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، تو ہمیں معاف فرما دے. تو ہمیں معاف فرما دے. ہماری بڑی کمیاں ہیں، ہماری کمیوں کی وجہ سے حالات پوری دنیا میں ہم پر آ رہے ہیں، اس ملک میں آ رہے ہیں. یا اللہ ہماری کمیوں کو معاف فرما دے. اہل ایمان کے اندر نفاق پیدا ہو چکا ہے، یا اللہ نفاق سے دور فرما دے، نفاق سے دور فرما دے. کمیوں کو تو معاف فرما دے. منافقین جو ایمان کے بہانے ایمان کے نام سے ہیں ان کو ہدایت دے دے. ہدایت نہ ہو مقدم ہونے سے نابود فرما دے. یا اللہ جو دشمنان اسلام ہیں ان دشمنان اسلام کو تو ہدایت دے دے. یا اللہ وہ بھی راہ حق اور صراط مستقیم پر آ جائے، اور اگر ان کی حق میں بھی ہدایت مقدر نہ ہو تو یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے. حق کا بول بالا فرما دے. نیک اور ایک ہو جائے اس کا نظام تو بنا دے. عدل و انصاف کا بول بالا فرما دے. ظالم ظلم کرتے جا رہے ہیں، دنیا میں ظالم ظلم کر رہے ہیں، مظالم اٹھائے جا رہے ہیں. مظلوم اکثر 90-95% مسلمان بنے ہوئے ہیں. یقیناً ہمارے اعمال کی کمیوں کا نتیجہ ہے، لیکن تو چاہے تو کایا پلٹ سکتا ہے. تیرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، تیرے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی سننے والا ہے، تو ہی ماننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے. تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، دینے والا کوئی سننے والا ہی، کوئی ماننے والا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں. یا اللہ تو کائے کو پلٹ دے، ظالموں کو ہدایت دے دے، مظالم سے رک جائے. ظالموں کے حق میں اگر ہدایت مقدر نہ ہو تیری حکمت کے خلاف ہے. تو حکیم ہے، تو خبیر ہے، تو ہی اللہ سب جانتا ہے. تو ان کو نیست و نابود فرما دے. پورے عالم اسلام میں تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سر بلند فرما دے. یا اللہ مسلمان تخت مشق بنتا جا رہا ہے. یا اللہ تو کب تک اس آزمائش میں مبتلا رکھے گا. یا اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم برداشت نہیں کر پاتے، ہم بالکل آزمائش کے قابل نہیں ہیں. ہمارے اندر جسمانی طاقت بھی نہیں ہے، روحانی طاقت بھی نہیں ہے. صحابہ کرام کی مقدس جماعت تھی جو آزمائشوں کو برداشت کر لیا کرتے تھے. یا اللہ ہم نہیں کر پائیں گے، لیکن ہے کلمہ گو، ہے تجھے ماننے والے، تیرے رسول کو ماننے والے، تجھے ماننے والے. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، تو مان جا. یا اللہ ہمارے لیے دین کے پر چلنا آسان بن جا، راستے ہموار فرما دے، راستے ہموار فرما دے. تو مان جا ہماری الہ، تو مان جا. یا اللہ تو کن الفاظ سے یاد کرے، کون سے جملے کہیں گے تو مان جا. یا اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے وہ جملے ہمارے زبان پہ آئے یا نہ آئے، وہ الفاظ ہمارے زبان پہ آئے نہ آئے. یا اللہ ہمیں پتہ کر دے، تو مان جا، تو معاف فرما لے، تو حالات کو بہتر فرما دے. یا اللہ ہم سب کے حالات کو، پورے ملک کے حالات کو بہتر فرما دے. ملک میں انصاف کا نظام چلا دے. ملک میں ظالم حکومتیں کر رہی ہیں. یا اللہ ان حکومتوں کو توڑ دے، ان کے کمر کو توڑ دے. یا اللہ ان حکومتوں کو ختم فرما دے، ان کے حکومتوں کو دور فرما دے. عدل کرنے والی حکومتیں، سیکولر مزاج پر چلنے والی حکومتیں عطا فرما. ایسے افراد کو تو متعین فرما
तेरी हाथ से सब कुछ है। 300 पैरा को बहुत बड़ी कामयाबी से नवाज सकता है, बेहतरीन फातेह बना सकता है, लेकिन या अल्लाह वही अल्लाह तू ही है जो 313 को कामयाब किया था, और आज भी तू वही है। कोई कमी तेरे अंदर नहीं। जो 313 के वक्त तेरी जो शान थी वही शान आज भी है, लेकिन 313 का जो मिजाज था वो मिजाज हमारा 313 के जो मजबूत ईमान था वो नहीं है, लेकिन या अल्लाह हम तुझे मानते हैं, तेरे ऊपर ईमान लाते हैं, प्यारे रसूल को मानते हैं। या अल्लाह तू मान जा, हमें दुनिया में भी सुकून अता फरमा, दुनिया के हसनात भी अता फरमा, आखिरत के हसनात भी अता फरमा दे। या अल्लाह जो कुछ भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा है इसमें तो हमारा हिस्सा अता फरमा। जिससे पनाह मांगी है हम भी उस चीज से पनाह मांगते रहा। हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये तेरा घर जेर तामीर है, या अल्लाह इसको बहुत जल्द मुकम्मल फरमा दे, आमीन, बेहतरीन मस्जिद बनवा दे, आमीन, यहाँ नमाजें हुआ करें, तकबीर बुलंद हुआ करे, आमीन, कुरान करीम की तिलावतें हुआ करे। या अल्लाह इस मस्जिद में तेरे रहमत का नुज़ूल हुआ करे, तेरी रहमत का हम तलबगार हैं। या अल्लाह इसको तू बहुत जल्द मुकम्मल फरमा दे। इसके अलावा और भी करीब ही एक जगह है, वहाँ भी कुछ प्रोग्राम है, या अल्लाह इदारे के ताल्लुक से उसको भी मुकम्मल फरमा दे। जामिया उमर फारूक चल रहा है, या अल्लाह इसको भी दिन दूनी रात चौनी तरक्की अता फरमा, बेहतरीन इल्म दीन का मरकज बना। या अल्लाह इसी के साथ साथ असली तालीम के लिए भी इस्लामी तालीम के साथ साथ इदारा कायम किया गया है, पैराडाइज इंटरनेशनल एकेडमी के नाम से, उसको भी दिन दूनी रात चौनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह ये तरक्की कौम की तरक्की है, कौम के मुसलमान बच्चे बच्चियां आए पढ़े, या गैर मुस्लिम भी बच्चे आ रहे हैं वो भी इससे इस्तिफादा करें। या अल्लाह कौम की बच्चियों को दीनदार बना दे। या अल्लाह इर्तिदाद का ज़माना चल रहा है, या अल्लाह हमारे कौम के लोगों को इर्तिदाद से बचा ले। मुस्लिम लड़कियां बहक रही है, या अल्लाह उनकी इस्मत और इफ़्फ़त को बचा ले। मुस्लिम लड़के बहक रहे हैं उनको भी तू बचा ले, सबके ईमान को तू बचा ले। या अल्लाह दारुल फारूकिया देवबंद में भी चल रहा है, अल्लाह उसको भी बका अता फरमा, उसकी खिदमत को भी कबूल फरमा। या अल्लाह मुझसे जो खिदमत ले रहा है उसको कबूल फरमा ले, सिर्फ तेरे लिए हो रही है खिदमत। और भी जो खिदमत में स्टाफ शरीक, असातिज़ा शरीक, जिम्मेदारान शरीक है, उनकी शिरकत को कबूल फरमा ले, उनकी मेहनतों को कबूल फरमा ले। या अल्लाह असातिज़ा और तलबा लगे हुए हैं उनको भी तो कबूल फरमा ले। यहाँ दारुल में जो असातिज़ा मेहनत कर रहे हैं या अल्लाह उनको कबूल फरमा ले। या अल्लाह पूरे मुल्क पूरे आलमी इस्लाम में जितने भी दीनी इदारे चल रहे हैं अल्लाह उनको तो कबूल फरमा ले, उनके चलने चलाने के रास्तों को हमवार फरमा ले। दीनी मदारिस को शक की निगाहों से दिखलाया जा रहा है, देखा नहीं जा रहा है, दिखलाया जा रहा है। उन देखने वालों के आंखों की रोशनी को खोल दे, वो तासुब का ऐनक उतार के देखे असल खिदमत करने वाले इस मुल्क की मदानी सरहदियाँ हैं। और उनको ये नहीं फ्री एजुकेशन नहीं बांटनी तो हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह जितने भी हाजरीन यहाँ मौजूद हैं तमाम हाजरीन के कारोबार में सेहत में खैर बरकत अता फरमा, आमीन। उनकी अपनी नीयतों में इखलास पैदा फरमा, खैर बरकत अता फरमा। तमाम हाजरीन की जायज़ ज़रूरियात को पूरा फरमा, आमीन। जो भी हाजरीन बीमार हैं दायमा आजिला मुस्तमर्रा अता फरमा, उनके अहले खाना में जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। जितने भी मरहूम हो चुके हैं
یا اللہ ان کو ان کی تو مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس 10 سال پہلے بلا لیا ہے، یقیناً ان کو جنت ہے، لیکن جنت میں تو اعلیٰ مقام ان کو عطا فرما۔ ان کی تمام وہ نیکیاں جو دنیا میں کرتے رہے ہیں یا اللہ ان کو جاری و ساری فرما، ان کو جاری و ساری رکھ یا اللہ۔ جتنے بھی حاضرین ہیں ان حاضرین کے تمناؤں کو تو پورا فرما یا اللہ۔ جتنے حاضرین ہیں ان کے ان حاضرین میں اگر کوئی مقروض ہے تو قرض کی ادائیگی کی شکل مہیا فرما یا اللہ۔ بن بیاہی بیٹیاں بیٹھی ہوئی حاضرین میں سے کسی کی بہنیں بیٹیاں، ان کے لیے بہترین نیک رشتے ہم فرما دے، سامنے لے آ۔ لڑکے اگر بن بیاہے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو رشتے اچھے بنا دے یا اللہ۔ اس امت کے نوجوانوں کو دین کی طرف لگا دے یا اللہ۔ یہ فتنہ موبائل کا چلا ہوا ہے، اس فتنے سے سب کو تو بچا لے آمین یا اللہ۔ ہم سب کو قیامت کی نشانیاں نہ بنا، قیامت کی نشانیاں نہ بنا ہم سب کو، جتنے بھی حاضرین ہیں یا اللہ۔ جو کچھ بھی مانگنے سے رہ گیا سب کچھ عطا فرما دے، اور جتنے بھی حاضرین یہاں ہیں جن کے دلوں میں تمنائیں ہیں ان تمناؤں کو تو پورا فرما دے، ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے فطرت سے قبول فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جلدی سے